हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर गोटे इंपोर्टेंट क्लास जहा होची आपणकर सोशल स्टडीज कंटेंट जियोग्राफी। जियोग्राफी रो आपण मानकर रहिची रिसोर्सेस जो संबळर गोटे क्लास मु ऑलरेडी आपण मानक पई अपलोड करि सारिची। आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर भू संबळ, जल संबळ, प्राकृतिक संबळ, वन्यप्राणी, खनिज ओ शक्ति संबळ। एई जो रिसोर्स विषय रे सब एमसीक्यू गुड़िक रही सब सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट रही। आज आम 60 एबव एमसीक्यू गुड़िक डिस्कसन करबा। आपण माने भल भाबे शुणिबे कहीं ना जेहेतु सब गुड़िक इम्पोर्टेंट अच्छी कोटा भी आपणकर एग्जाम रे आसी जाई पारे। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानकु मोर वीडियो गुड़िक भल लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही। एंड जदि चैनल को सब्सक्राइब करूचंती ताले ओटीईटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा आपनको बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा। केउ पक्षी को भारतर जातीय पक्षी रूपे मान्यता प्रदान करा जायछि। ए क्वेश्चन टी आपण मानकु समस्त को आसी जिवो। सुआ, सारी, मयूर, अट भारतर जातीय पक्षी मयूर। तो फ्रेंड्स, आपण मानकु कहि रखे आपण मानकु इजी हेबो बोली आपण मानक पई सब सब्जेक्ट रो मो प्लेलिस्ट बनैछि। तो आपण माने से प्लेलिस्ट गुडी को देखंतु। एंड आपण माने जो आज मासे हला जो मु आपण मानक पई क्लास करूची से मासे हला जो मु गोटे थियोरी गोटे एमसीक्यू सीरियली सब आपण मानक पई बनैछि तार मध्य गोटिए प्लेलिस्ट बनैछि। से गोटिए प्लेलिस्ट रे आपण ऑल सब्जेक्ट थियोरी एंड एमसीक्यू पाई जाई पारिबे। आपणकर जदि सेटा मध्य आवश्यक ताले मते आपण माने कमेंट करि पारिबे। एंड आपण मानकु आ गोटे कथा कहि रखे, आपण माने जदि मो चैनल रे जॉइन करूचंती आपण मानकर सब्सक्राइब पाखरे देखिबे गोटे जॉइन बटन आसुथबो। आपण माने जदि मो चैनल रे जॉइन करूचंती जॉइन करिबा द्वारा मु आपण मान जो माने जॉइन करिवे सेमानक पई मु एक्स्ट्रा वीडियो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स सब आपण मानक पई अपलोड करिवि। जदि आपण माने चैनल रे बहु संख्या रे जॉइन करिवे तो आपण मानक पई मु निश्चय सेपरेट वीडियो एंड सेपरेट शॉर्ट्स सब ओटीटी एंड जूनियर टीचर रिलेटेड अपलोड करिवि जहा आपण मानकु ओटीटी क्वालिफाई करिबा आहुरी इजी करदबो। देखंतु फ्रेंड्स, आमे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउ प्रक्रिया साहाय्य रे भूगर्भरु पेट्रोलियम उत्तोलन करा जाय? साधारण ज्ञान, ड्रिलिंग, खनि खनन, कूप खनन। भूगर्भरु पेट्रोलियम उत्तोलन करा जाय ड्रिलिंग द्वारा। एंड फ्रेंड्स, जो माने आज मो चैनल रे नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे मो टेलीग्राम चैनल रे सबु प्लेलिस्ट गुडी को अपलोड करिछि। आपण माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रु सेगुडी को मध्य पाई परिबे। आपण माने इजीली क्वालिफाई करंतु बोली मु विभिन्न प्रकार आपण मानक केमिति आपण मानको हेल्प करि परिबी से पई चेष्टा करूची। तो आपण माने से वीडियो गुडी कर लाभ उठांतु एंड इजीली क्वालिफाई होंतु। केतोटी महादेश को नै पृथ्वी गठित? 5टी, 6टी, 7टी, 8टी। तो फ्रेंड्स, 7टी महादेश को नै पृथ्वी गठित। जलीय ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। पृथ्वीर 3 भाग जल गोटे भाग स्थल थिबारु पृथ्वी को जलीय ग्रह बोली कहा जाए। एंड आउ गोटे कथा, पृथ्वी को नील ग्रह मध्य कहा जाए। कोटी मध्य क्वेश्चन आसी पारे, आपण माने मन देई सुनंतु। मो क्लास करिबा पूर्वरु म आपण मानु कहिछि पाखरे नोट कॉपी एंड पेन निश्चय रखिबे, लेखि नियंतु। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहिबा संगे संगे नील ग्रह मध्य कहा जाए। काहेकि नील ग्रह कहा जाए ना, जेहेतु पृथ्वीर 3 भाग जल गोटे भाग मात्र स्थल भाग रही तो सेति पई महाकाशरु देखिले पृथ्वी जेहेतु 3 भाग जल तो सेति पई नील रंग देखा जाए, तेणु पृथ्वी को नील ग्रह मध्य कहा जाए। नेक्स्ट देखिबा, समुदाय पृथ्वीर केते भाग स्थल भाग? 28, 29, 30, 31। समुदाय पृथ्वीर 29 भाग स्थल भाग। भारत केउ महादेश रे अछि? यूरोप, एशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपणकर जो 7टी महादेश विषय रे मु आपनको कहि कि गली 7टी महादेश ओ 5टी महासागर। 7टी महादेश आपणकर कोन? एशिया, यूरोप, आफ्रिका,
ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆପଣଙ୍କର 7ଟି ମହାଦେଶ ଏଣ୍ଡ 5ଟି ମହାସାଗର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟଲାଟିକା ମହାସାଗର। ତ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ମହାସାଗର। ତ ସବୁଠୁ ବଡ ମହାସାଗର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର କେତେ ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି? ଜଳ କେତେ ଭାଗ? 71, 72, 73, 74। ତ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 71 ଭାଗ। 71 ଭାଗ ଜଳ ଏଣ୍ଡ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ମିଶିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 100% ହେଇଗଲା। ତ 71 ଭାଗ ଜଳ, 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ବୃହତ୍ତମ? ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ? ଏସିଆ ମହାଦେଶଟି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ 3ଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ କେବଳ 60 ମାର୍କ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଦେବେ। 30 ମାର୍କ ଦେବେ ଆପଣ ମେଥଡ, 30 ମାର୍କ ଦେବେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ 30 ମାର୍କ ଯୋଉ ମେଥଡ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିର ପେଡାଗୋଜି ଆପଣ ଦେବେ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳର ଶତକଡା କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ? ଆପଣଙ୍କର ମହାସାଗରର ଜଳ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣିଆ, 3 ଭାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣି ଜଳ, ବଟ୍ ମଧୁର ଜଳ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 2:7 ମଧୁର ଜଳ। କେଉଁ ମହାଦେଶ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହାଦେଶ? ସେଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏସିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଯେହେତୁ ବରଫମୟ, ସେଠି କେବଳ ବରଫ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହାଦେଶ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ବରଫ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଧଳା ଭାଲୁ, ପେଙ୍ଗୁଇନ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ପଶୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବସବାସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁ ମହାଦେଶର ସେଠି ଗବେଷଣାଗାର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। କଳା ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାହିଁ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ। ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ। କଳା ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆଠମଲ୍ଲିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି? ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହିମାଳୟ, ଆଣ୍ଡିଜ, ରକି, ଆଲପସ। ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ହିମାଳୟ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡା ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ଭାରତର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଭୂମି ଅଛି, ସେଥିରୁ କେତେ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ? 50, 51, 53, 54। ତ ଆପଣଙ୍କର 54 ଶତକଡା ଭାଗ ଭୂମି ଆପଣ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମାନବୀୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମାନବୀୟ କାରଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖଣି ଖନନ। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ କରାଇବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ କରିବା, ଖଣି ଖନନ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମଣିଷ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ମାନବୀୟ କାରଣ। ବଟ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନବୀୟ କାରଣ ନୁହେଁ। ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବାଲିଆ, ଦୋରସା, ପରିବାହିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀରୁ ପରିବାହିତ ହେଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡିକ ଆସି ଜମିରେ ମାଡିଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ପୃଥିବୀରେ ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡା କେତେ ଭାଗ?
ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ମଧୁର ଜଳର 4 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 2 ଭାଗ, 1 ଭାଗ। ମଧୁର ଜଳର ମାତ୍ର 1 ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ଜଳକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଲପସ୍, ଆଣ୍ଡିଜ୍, ରକି, ହିମାଳୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରକି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ, ଶିଳାମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଜୀବ। ତ ଯେହେତୁ ଜୀବ, ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ବାୟୁ ଚାରିଆଡେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଳା ଗୁଡିକ, ପଥର, ଗୋଡି, ମାଟି, ଶିଳା, ଏଟା ହଉଛି ଶିଳାମଣ୍ଡଳ। ଆପଣଙ୍କର କୋର, ମାଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ରଷ୍ଟ, ମାଣ୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡ କୋର, ଏଟା ହଉଛି ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଟାଇଗା, ତୁନ୍ଦ୍ରା, କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ନିରକ୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତୁନ୍ଦ୍ରା, ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ତୈଳଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ମର୍ଚ୍ଚା ବକଳଯୁକ୍ତ? ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ତୈଳଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ମର୍ଚ୍ଚା ବକଳଯୁକ୍ତ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ନିରକ୍ଷ, ଉଷ୍ଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ଶୀତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। କେଉଁଟି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଓ ଚିରହରିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଚିରହରିତ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ବର୍ଷ ସାରା ପତ୍ରରେ, ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ, ତାହା ହେଉଛି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ ହେଉଛି ରବର। ରବର ହେଉଛି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି ପତ୍ର ଝଡା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3ଟି ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମେ 29ରେ ଏକ୍ଜାମ, ତେଣୁ ଆମେ 3ଟି ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିବା। ତ ଟାଇମିଂଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇଦେବି ଯେ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ଯେ କରିବି, କୋଉ କୋଉ ଟାଇମରେ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଲି ଯିବ। କେଉଁ ପତଙ୍ଗ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ମାଛି, କଙ୍କି, ମହୁମାଛି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ମହୁମାଛି। ପାନୀୟ ପାଇଁ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? 1, 2, 3, 4। ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି, ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କେତେ ଲିଟର? ଆପଣଙ୍କର 3 ଲିଟର ଦୈନିକ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ, ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବା ଉଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେଠି ପିଆଶାଳ, ଶାଳ, ଶିଶୁ, ଆବୁଲ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବୁଲ୍ସ ବୃକ୍ଷଟି ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପ। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିବ? 32, 33, 34, 35। 33 ଭାଗ।
तो फ्रेंड्स जो मानकर इजिली मने रहू नाही सेमाने वीडियो को थोरे भल भाबे सुनंतु आउ थोरे सुनिला बेले भल भाबे बुझंतु एंड आउ थोरे ताकू निजे टिके नोट करि नियंतु देखिबे गोटिए वीडियो 3 थर देखिबा परे आपणकर 100% क्लियर हे जाइथिबो काहे कि ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आपण जदि बारंबार गोटे जिंस को रिवीजन करिवे निश्चय इजिली मने रहिबो ओडिशार समुदाय भूमिर शतकड़ा केते भाग भूमि कृषि कार्य ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ओडिशार कृषि कार्य जेतिकी भूमि अछि शतकड़ा ସେଥିରୁ କେତେ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଚାଷ ହୁଏ 46 47 48 49 47 ଭାଗ ଜଣେ ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ସେଟା ତ ଆମେ ପିଇବାଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସେମାନେ 3 ଲିଟର ଜଣେ तो व्यवहार कले केते लिटर 130 120 160 150 150 लिटर जने दैनिक व्यवहार करूचंती आपणकर ब्रिजल मालभूमि केउ महादेश रे अवस्थित दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया तो आपणकर दक्षिण अमेरिका 2 घंटा लगाण वर्षा रे छात उपरे साधारण भाबे केते मिलीमीटर वृष्टि पड़े 2 घंटा लगाण वर्षा रे जेतेबेले 2 घंटा लाग माने पूरा कंटिन्यू वर्षा होची तो छात उपरे आपणकर 800 मिलीमीटर वृष्टि पड़ी थाए मसीहा रे वन्य प्राणी बोर्ड गठन करा जायथिला 1971 1972 1973 1974 वन्य वन्य प्राणी बोर्ड 1972 केउ प्राणी कालाहारी मरुभूमि रे देखा जांती धला भालू सिंपांजी मेंढा ओटपक्षी कालाहारी तो आपणकर कालाहारी मरुभूमि रे देखा जांती ओटपक्षी चिलिका ह्रद भारतर केउ दिगरे अवस्थित चिलिका ह्रद भारतर आपणकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चिलिका ह्रदटी जेहेतु आमर ओडिशार तो ताहा पूर्व दिगरे अवस्थित केउ प्राणी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमिर प्रधान प्राणी आपण माने एटा तो समस्ते जानि चलते जेब्रा जिराफ कंगारू ओटपक्षी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमिर आपणकर प्रधान प्राणी जेहेतु कंगारू सेति पई ऑस्ट्रेलिया खेलाड़ी को कंगारू कहंती कि नाही आपण माने तो ऑस्ट्रेलिया रो मुख्य प्राणी होची कंगारू भारत और नेपाल सीमांत रे केउ प्राणी देखा जांती बाघ जलहस्ती कस्तूरी मृग सिंह कस्तूरी मृग भारत और नेपाल रो बॉर्डर रे सीमांत रे केउटी अण पारंपरिक शक्तिर उत्स नुहे जल विद्युत शक्ति जुआर शक्ति पवन शक्ति सौर शक्ति तो जुआर शक्ति पवन शक्ति सौर शक्ति एगुड़िक अण पारंपरिक शक्तिर उत्स बट जल विद्युत शक्ति अण पारंपरिक शक्तिर उत्स नुहे केउ अभयारण्य अन्य 3टी ठारू भिन्न पालामु शिमिलपाल भरतपुर सुंदरबन तो आपणकर भरतपुर हिमाचल प्रदेश रो मनीकरण रे केउ शक्ति केंद्र स्थापन करा जायछि आणविक शक्ति सौर शक्ति पवन शक्ति भू तापज शक्ति तो हिमाचल प्रदेश रो मनीकरण रे आपणकर स्थापन करा जायछि भू तापज शक्ति भितरकनिका कुंभीर संरक्षण केंद्र ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर जाजपुर कुंभीर संरक्षण केंद्र ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित केन्द्रापड़ा रे भितरकनिका केन्द्रापड़ा रे केउटी उत्तर मेरु अंचलर प्राणी नुहे सील एमु सिल्वर फॉक्स धला भालू उत्तर मेरु अंचलर प्राणी नुहे तो आपणकर एमु हेउची उत्तर मेरु अंचलर प्राणी नुहे तो एटा को खाली देखिकी पळैबेनी उत्तर मेरु अंचलर प्राणी बोली केउटा जदि एग्जाम रो पकै दबो तो सील सिल्वर फॉक्स धला भालू उत्तर मेरु अंचलर प्राणी एमु उत्तर मेरु अंचलर प्राणी नुहे केउ राज्य रे अभ्रखणी नाही गोवा झारखंड कर्नाटक राजस्थान तो आपणकर झारखंड कर्नाटक राजस्थान आपणकर अभ्रखणी अछि गोवा रे अभ्रखणी नाही भारतर केउ राज्य रे विपुल परिमाण रे यूरेनियम मिले भारतर केउ राज्य रे विपुल परिमाण रे यूरेनियम मिले राजस्थान रे
କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ? ଅଭ୍ର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସାଇଟ୍। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ। କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଳାର ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କୋଇଲା, ଲୁହା। କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ। କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଥୋରିୟମ ମିଳେ? ଥୋରିୟମ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାର, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କେରଳରେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ? ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଆସାମ। ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଆସାମରେ। ଆସାମରେ ମାନସ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତାପଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଭାରତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ ହେଉଛି ନରୱେ। ବମ୍ବେ ହାଇ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବମ୍ବେ ହାଇ ସଡ଼କ, ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ବମ୍ବେ ହାଇ। ବମ୍ବେ ହାଇ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବମ୍ବେ ହାଇ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର କେତେ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି? 1800, 2800, 3200, 3300। 2800 ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଟି ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ? ଲୌହପିଣ୍ଡ, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ସୀସା, ମାଙ୍ଗାନିଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୀସା ହେଉଛି ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜ। ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ। ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, କାଲାହାରି, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକାରେ। ନାଇଗା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ନାଇଗା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଟି ଉଭୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ଉଭୟଭୋଜୀ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସାହାରୀ ମଧ୍ୟ, ତୃଣଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ। ଉଭୟଭୋଜୀ ବିଲୁଆ, ବାଘ, ହରିଣ, ହାତୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲୁଆ ହେଉଛି ଉଭୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ମାଂସାହାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ତୃଣଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।